حسین یاد نہیں آتا وہ یزید کو اپنا ابا بنانے لگ جاتے ہیں. وہ تمہیں ہے کیا؟ تم دونوں افراط و تفرید کا شکار ہو. سچا سنی ہے جو کہتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ شہزادہ ہو سکتا ہے, حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ سچا ہو سکتا ہے, حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ ہمارا پیشوا ہو سکتا ہے, اور جو حسین ہے وہ کل بھی جنت کا سردار تھا, وہ آج بھی جنت کا سردار ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سنی کا یہ معیار ہے, اور یہ معیار ہے جس کو بیان کرنا چاہیے. نہ امام حسین کا نام لے کر صحابہ کی مخالفت کی جائے, اور نہ ہی یزید کو ابا بنانے کے لیے امام حسین کے خلاف بات کی جائے. ہم دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں چونکہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارا یزید سے نہ کل تعلق تھا نہ آج ہے. اور مجھے بڑی پیاری بات لگی پچھلے سال جب حضرت علامہ صاحب نے جو اشارہ دیا نا, کرونا کے اندر کراچی شہر کے اندر لوگوں نے جلوس نکالا یزید کے حق کے اندر, اور امیر المومنین یزید کے نعرے لگائے. علماء نے بڑی لان تان کی, اور وہ چہرے ہی لانتیوں والے تھے. مجھے کہنے دیجیے اتنا میرا حق بنتا ہے. آگ لگاتے ہو, ظالم و شرم نہیں آتی؟ جب انہوں نے یہ کام کیے نا تو مدنی چینل پر حاجی محمد عمران اتاری صاحب جو کہ نگران شورا ہیں دعوت اسلامی کے, اور ان کا چہرہ بتاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. سمجھ آئی نا؟ بہت اچھے انسان ہیں. آج کل ایک دو ماتمی ان کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں, ان کو بھی شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے. ویسے تو ذلیل پہلے بھی ہیں, مزید ہو رہے ہیں. ایسے چہرے ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں, اللہ ان کو مزید رسوا کرے گا انشاءاللہ. یہ حاجی عمران صاحب نے نا مدنی چینل پر ایک بات کہی اور بڑے کمال کی کہی. کہنے لگے یار لوگ آج نعرے لگا رہے ہیں یزید کے, کہتے ہیں چلو یار مل کے ایک دعا کرتے ہیں. کہا کیا؟ فرمایا ان لوگوں کو بھی ہمارا پیغام ہے, تم دعا کرو قیامت والے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے, ہم دعا کرتے ہیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ ہے پیغام حق. اس واسطے ان لوگوں کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرے بولتے ہیں, یا پھر یزید کو ابا بنانے کی خاطر وہ جناب امام حسین کی ساری زندگی کی شانوں اور عظمتوں کو بالکل پسے پوش ڈال دیتے ہیں. ہم ان دونوں سے بیزار ہیں چونکہ ہم سنی ہیں. ہمارا یزیدیت سے تعلق کوئی نہیں, اور حسینیت میری جان بھی ہے, شان بھی ہے, ایمان بھی ہے. جس کی ہے ذرا مجھے بتائیں. تو یہ پہلی بات جس کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام شریف کا ہے یہ تو لڑائی جھگڑے سے ویسے ہی پاک ہے, اور اس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, حسینیوں کا کام نہیں ہے. اور بالکل لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنے کی اجازت نہیں, نہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شرارتیوں کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے ہماری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا, تفرقے بازی کی آگ لگا دی. یہ جتنے اہل سنت سے ہٹے سب نے یہی کام کیا, اور اہل سنت آج سے لے کر ابو بکر صدیق تر تمہارا شجرہ تو نبی پاک سے جا ملتا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلی بات. اب دوسری بات, اسلام کے اس پہلے مہینے کو دیکھو تو اس کے اندر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا جو میدان کربلا میں تھے ان کی عظیم قربانیوں کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ کبھی بھی بھلائی جانے والی داستان نہیں ہے. اور اسلام کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج شریف, آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر بھی عظیم قربانیوں کا ذکر ہے. آپ کہیں گے بات ہوئی ایک قربانی ہے, قربانیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ہے, ہماری اہل سنت کو سمجھنا چاہیے. دیکھو ذوالحج کا مہینہ نا, اس کی 10 تاریخ کو ایک قربانی کی داستان ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی صورت میں پیش کی. سمجھ آئی؟ اللہ کا وہ خواب میں دیا گیا حکم مکمل کیا, اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا, بکرا آ گیا, دمبا, مینڈھا, اور آپ بچ گئے, لیکن اس کی یاد آج تک ہے. تو میں نے کہا صرف یہ نہیں ہے, 18 ذوالحج کا جو دن ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے, اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے, یہ رافضیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کن تو مولا ہو فاذا المولا, اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000, وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے, سب کو پتا چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے, پتا چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا, سب سنیے معاملہ.
यमन, वहां पर दो रास्ते थे, इधर यमन को रास्ता जाता है और इधर मदीने को जाता है। अब यमन वालों ने जब इजाजत लेना चाही ना, तो एक बंदे ने हजरत अली के खिलाफ को शिकायत नबी पाक की बारगाह में लगाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके सारे सवालात सुने, जवाब देने के बाद पता क्या फरमाया, ताकि ये मजीद इसकी वजह से कोई और लोग इसकी पार्टी में ना आ जाएं, आपने यूं हाथ उठाया, फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। इसका तर्जमा कसम खुदा की मस्जिद में बैठ के मैंने मरना है, कब्र में साइयां मुंह विखाना, मैं सही तर्जमा कर रहा हूं। फरमाया लोगों, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, बस सिर्फ इसका ये मतलब है। आप बाद लोग कहते हैं नहीं इससे मुराद विलायत भी है खिलाफत भी है, तो मैंने कहा पहली बात यह है, अगर तुम कहते हो कि नबी पाक ने आज विलायत का ऐलान किया है गदीर खुम के मकाम पर, तो क्या मेरा सवाल यह है, मेरे मौला अली पहले वली नहीं थे? क्या पहले विलायत नहीं थी? मैं आपको बताता हूं, ए जुमले नु जरा सुनिया जी, और सुन्नी बोल सकता गोडे छाड़ो काका सीधा होके बह जरा, ए जुमला सुनिया जे। एक होता है ए जुमले का लुत्फ आपे लेना, मैं दोबारा नहीं बोलना ना, मैं तुहानू कहना है। मैंने कहा तू कहना कि आज वली बने ने, चल परे। एक हुंदा के बंदा जमदिया वली है, अली वो है जो आलमे अरबा में भी वली है। हाँ, और ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं भाईजान। आपको किसने कहा है कि आज विलायत का ऐलान हुआ है? नहीं, आज सिर्फ उन इतराजों का जवाब देकर नबी पाक ने फरमाया अली पर इतराज ना करो। क्यों? फरमाया जैसे मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे अली से भी मोहब्बत फरमाया करो, बस इतनी बात थी। और लोगों ने इसको ईद बना दिया, और मैंने कहा मसला समझ आ गया है, ईद वाली तो गल ही कोई नहीं, ना हो सकती है अहमद ड्रामा। ईद दो ईदों के बाद एक ही है, वो मेरे मुस्तफा के मीलाद वाली ईद है, बस खत्म। और सुनो, यहां ये मसला समझ लो, ये किसी का मजहब हो मसलक हो तो लख बारी ईद करे, सुनिए तुम नहीं कर सकते, चूंकि इस दिन ईद वाली बात नहीं। चूंकि राफसी तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा है, हम कहते हैं अगर हजरत अली पहले खलीफा हैं और नबी ने बना दिया था, तो क्या सारी अहले बैत और सारे नबी पाक के सहाबी इस बात को समझ ही ना सके? किसी ने इनको पहला खलीफा नहीं बनाया, हजरत अबू बकर क्यों बने? और फिर हजरत अली खुद उनके हाथ में बैत कर रहे हैं। क्या तुम हजरत अली को भी दागदार करना चाहते हो? सारी नबी पाक की अहले बैत को भी तुम दागदार करना चाहते हो? खुदा का खौफ करो। यहां मसला ना ईद का है, ना खिलाफत का है, ना विलायत का है, यहां मोहब्बत अली का मसला है। और कौन है जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है? सुन्नी ऐसा मां ने कोई गंदा जना ही नहीं है जिसके दिल में अली का प्यार ना हो। हमारी मां तो लोरी ही देती है तो अली का नाम ले लेके देती है। समझ आइए आप रात को। तो यहां पर ईद का ये राफसी ईद इसलिए करते हैं कि नबी पाक ने ऐलान किया, लिहाजा ये पहले खलीफा, साडी ईद हो गई। मैं क्या पुत्र तुसा ते करो, तुसी तो है ही राफसी, लेकिन सुनिया जेड़े लुके ने तुहानू ना मैं करन देंगा, या राफसी बन या सुन्नी बन। अच्छा एक बात और सुनिए, आजकल ये भी होता है, नहीं जी मौलवी साहब ये तो साडे विच फिर कमी होई ना। अब मैं क्या, मेरा जुमला सुनी, अगर ये तुम्हें कमी लगती है ना कि सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत अली की कमी है, दफा हो जा, शिया बन जा। हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम किसी की नफरत अपने दिल में नहीं रखते हैं। सुभान अल्लाह फरमाओ बुलंद आवाज के साथ सारे। ये क्या तरीका कार है जनाब? पूछने वाला कोई नहीं है, इसका कोई ईद के साथ ताल्लुक नहीं। और ये दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का दिन है और लोगों ने इसको ईद बना लिया। और इस दफा एक दरवेश ने बड़ी सोहनी बात कही है, अगर आप जागे तो सुना दूं। आप पांच चार बंदे ढिले बैठो, ढिले नहीं बैठा, फ्रंट सीट आने हो जेडे मेरे सामने बैठे हो। अब ये अकीदे की बात है, सुनो। वो बात ये है, वो बुजुर्ग कहने लगे, ए उस्मान, जो तेरी शहादत के दिन को ईद मनाएं, खुदा करे खुद भी रोएं और उनकी नस्लें भी रोएं, और इंशाअल्लाह वो रोते रहेंगे। मेरी बात लिख लो, क्योंकि सहाबा और अहले बैत के मकाम को समझना चाहिए। लोगों ने अपनी दुकानदारियां शुरू कर ली हैं। और मैं एक बात का, इधर देखो मेरी तरफ, ये हमारे सुन्नी है ना, सोशल मीडिया ते सुन सुन के कईयां दे दिमाग खराब हो जाए। आजकल साडे नाथ खान ते नकीब बड़े पटड़ियों लथे जे, कईयां पीरां दा बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो बाबे खादिम नूं अल्लाह सलामत रखदा है, ते उन्होंने इन्हां सारियां नूं दफन कर छड़ना सी, पर जने दी उम्र थोड़ी सी, गल बड़ी सोहनी कर गया। मीनारे पाकिस्तान ते बाबा जी नूं पता लगा वे पिंडी दे चंद इक लूंबड़ियां ने जेड़े सहाबा नूं भौंकदे ने, फरमान लगे धुर धुर, सहाबा नूं ही पै गए।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ नहीं आउंदी अहले बैत के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई सहाबा को भौंके सहाबा के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई अहले बैत को भौंके जैसे अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है वैसे हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी जरूरी है ये असल मजहब व मसलक है और मैंने कहा इधर देख तैनू आज इदां दा पै कहंदा नहीं देखो ना नबी पाक ने हाथ चुकिया सी ना मैं कहा जेड़े दिन मौला अली दा हाथ चुकिया है अगर उस दिन ईद बनाई खलोता है ते फतह मक्का वाले दिन जदों बोतल होने सन नबी पाक ने ते पूरा अली मोढ़ियां ते बिठा लिया सी अब सुन्नी बंदे की मुझे सुभान अल्लाह चाहिए दूसरे बंदे दी ना मैनू चाहिए ना लोड़ है और जिस दिन हाथ चुके हैं जी उस दिन ईद है जिस दिन पूरा अली चुके हैं फिर उस दिन की करेगा इस वास्ते मेरा पुत्र राफजियां वाले पासे ना जा सुन्नी वाले पासे आ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया हर सुन्नी बयान करता है सुनता है खुश होता है सुभान अल्लाह शाना सुन के खुश होना सुन्नी का काम है लेकिन ये कहना कि खिलाफत हो गई है तो ईद हो गई है मैं क्या पुत्र ये नहीं हाथ हौला रख अब बात समझ आई आप सभी हजरात को तो जो मैं बात आपको समझा रहा हूं आप इस महीने को देखें तो 18 तारीख हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत का दिन है और मैं आपको एक और बात बताऊं इस बात को ना समझा करें हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला करबला में शहीद हुए कि नहीं हुए बोलो सारे बोलो कितने दिन पानी बंद रहा था ऊंची बोलो 3 दिन मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं अगर पता हो तो आप बोल सकते हैं वरना सोचिएगा जरूर हजरत उस्मान गनी मदीना शहर में इनको शहीद किया गया और आपको पता है कितने दिन पानी बंद था बोलो सारे बोलो फैसलाबाद वाले मैं तुहानू शाबाश दिना एक ते हजरत हमदम दा फैज है दूआ मुहद्दिस आजम दा फैज है मैं तुहानू शाबाश दिना भाई जज़ाकल्लाह हजरत जज़ाकल्लाह अल्लाह तुहानू बरकत देवे गिरामी के मैं लगता है कि गौस पाक दा 1011 है देख लो फिर अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद रहा इधर देखो सुनियो गल जी है ना गौर दे नाल सुनिया करो हम सुन्नी वो हैं जो शहादत हजरत इमाम हुसैन भी बयान करते हैं शहादत हजरत उस्मान गनी भी बयान करते हैं अगर उधर पानी बंद है तो इधर ज्यादा दिन है देखो इस दिन जिस दिन 40 दिन बंद पानी रहा है और बंदा शहीद होया उस दिन लोग ईदा करते पे ने हुण मसला समझ आया तुहानू गिरामी कदर ये है बीच के अंदर जो नक्स और कमियां और ऐब हैं लोगों के अंदर इनको समझो इस दिन के अंदर भी इतनी बड़ी शहादत है तुम सोच नहीं और अगली बात हमारे वो खावर अजीम साहब आपको बता के गए कि जो हजरत मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का पहरा दे उसे क्या कहते हैं अब्बास क्या कहते हैं गाजी अब्बास अलमदार ऐसा ही है ना इधर आओ मेरी बात सुनो गाल नू परखो आपको पता है मदीना शहर के अंदर हजरत उस्मान गनी के पहरेदार कौन थे हाय 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 आज ही शहजादिया अल्लाह खैरो बरकत देवे पता है ना है चंद बंदे सर हिला रहे पता है और ये जवान बोला है कहंदा जी ओना दे बूहे ते पहरे देने वाले बंदे दा नाम हसन है और हुसैन है इस वास्ते जब ये आए ना जुल्हज का महीना तो इसमें इस दिन ईदे न मना इस दिन वो शहीद हुए हैं जिनके पहरेदारों में हसन हुसैन है तुसा समझे नहीं हजरत उस्मान गनी दी शहादत दा दिन कितना बड़ा दिन है 3 दिन पानी बंद रहे कसम खुदा दी ये भी जुल्म है जिते 40 दिन बंद रहे और ये ओ उस्मान गनी है तवज्जो है ना और जिन्हें पूरे मदीने नू खूहां दे खूह खरीद के पानी दे दिते और जाओ पींदे रहो मैं उस्मान तुहानू पानी दिना आज उत्ते पानी बंद हो गया है समझ आई है कोई नहीं आई है हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन को ईद बनाते हो जालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती ये तो इमाम हसन हुसैन के भी दुश्मन है लोग कि उनकी खिदमत जो दरवाजे पर खड़ी होकर पेश की उसको भी ये खत्म कर रहे हैं हुण समझ आई जी अकीदे की कि कोई नहीं आई मेरे अजीज मेरे भाई अल्लाह दा ना है सुन्नी बनो और मसाइल को हकीकत के तनाजुर में देखा करो और फिर अगली बात हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मदीने शहर में शहीद हो रहे हैं 40 दिन पानी बंद रहा है आपके दरवाजे पर हसनैन करीमन पहरा दे के खड़े और जब आप शहीद हो गए ना तो हजरत मौला अली आए सबसे पहले
आपने ये लफ्ज ऐसे सीने के ऊपर जैसे बाप जोर से मारता है ना, अब मैं लफ्ज थप्पड़ नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि ये उनकी शान शान नहीं है, लेकिन बाप ऐसे सीने पर हाथ मार के जोर से कहा, तुम्हारे होते हुए किसकी जुर्रत हुई जो दरवाजे से दाखिल हुआ। अगे जेड़ा इन्हां शहजादियां जवाब दिता है ना, फरमान लगे बाबा जान तुसी सानू अगर सजा भी देना चाहो तो असीं लैण नूं तैयार हां, पर असीं बूहे थाणी वड़न नहीं दिता, जो इथों को वड़ किवें सकदा है, असीं अली दे पुत्तर हां ना, असीं इथों किवें वड़न दईए किसे नूं, असीं इथों नहीं वड़न दिता। उन्हें कहा मेरे शहीद किवें होए, फरमान लगे जी तुसी तहकीक करो, बूहे वाले पासे बंदा नहीं आया है, बंदा को पिछले पासे आया। पता चलिया कि वो पीछे के मकानों को क्रॉस करते हुए दीवार फलांग कराया हजरत उस्मान गनी को वो शहीद करके चला गया। दरवाजे वाले पासियों हसनैन करीमैन ने वड़न नहीं दिता। इतनी बड़ी शहादत है। तो मैं कह रहा हूं जैसे मुहर्रम के अंदर अजीम शहादतें और सबका जिक्र करना चाहिए, वैसे ही जुल्हज में भी शहादतें हैं और कुर्बानियां हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी जैसे शहीद हुए, ये कोई छोटी बात है। और सुनो, इमाम अली मुकाम जब शहीद हुए तो नेदे पे चढ़ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं यहां पर यह बात भी बताऊं, ए जेलम का जाहिल है ना, कमरे में बैठने वाला मिर्जा पलंबर, ये वो नस्ली बेगैरत है जिसने ये कहा है, कहता सब कहानियां ने झूठ है। मैं कहा जिद्दां तू हलाली होना, तेरा हलाली होना ही कहानी है, तेरा हलाली होना ही झूठ है। तवज्जो है ना, इतना बड़ा कमीना इंटरनेशनल और हलाली ये हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? इसने कहा ये कहानी है। मैंने कहा यही तो तुझे नंगा कर रही है चीज कि तू कह रहा है कि ये कहानी है, जबकि हकीकत ये है। इमाम अली मुकाम के बारे में एक नहीं कई किताबों के अंदर यह बात मौजूद है। इमाम अली मुकाम का सर अक़दस नेज़े पे था और रब के कुरान की तिलावत जारी हो सारी थी। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, ये मिर्जा ये तो पलीत है, ये सहाबा का भी दुश्मन, अहले बैत का भी दुश्मन है, और ये सिर्फ अपने साख बचाने के लिए कभी कभी अहले बैत और सहाबा का नाम लेता है, वरना ये तो गुस्ताख बहुत बड़ा है। और अल्लाह ऐसे एडा सच्चा हुंदा ते बाहर ना निकल आउंदा, कहना नहीं यार मैनू किसे छड्डना नहीं। मैं क्या असी हमेशा हल्का कुत्ता मारीदा है, सही कुत्ता भावें लट होवे जिन्ना भी भौंके असी कुछ नहीं आखीदा, हल्का होवे ते फिर ओनू कोई नहीं छड्डदा भी कोई होर ना हल्का हो जावे। मिर्जा तू हल्का होया फिरना है, तू भी तवज्जो कर, ते तेरा को गुलटेरिया इत्थे बैठा है ना, ते तू भी तो अगर कोई उसका गुलटेरिया बैठा है, मेरा हक बनता है इतनी बात। कहते ने कुत्ता कह रहा, मैं कहा मैं कुत्ता आखे, मैं गुलटेरिया कह रहा, मैं तो नहीं कुत्ता कह रहा, मैं क्यों आखा, मैं तो सिर्फ नस्ल का नाम दसिया। अगर कोई गुलटेरिया बैठा है मैं उसके सुनता हूं। मैं इस बारी जो ईद पढ़ाई ना छोटी चुके वड्डी, तो मैं हज ते सी अलहमदुलिल्लाह, तो मैं आख्या मैं अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा होंदा है। मैं आख्या अगर कोई मिर्जे का इत्थे गुलटरिया बैठा है, हालांकि मैं क्या ईद का दिन है, मैं तुहानू कहना कुछ नहीं सी, लेकिन इन्ना कि मेरा हक बनता है, चुके मैं पैगाम ना देवां तो मेरा रांझा नहीं राजी हुंदा। मैं कहा तुसीं अज साडे पिछे किहड़े मूंह नाल नमाज पढ़न आए हो, तुहानू चाहिदा जे अपने प्यो दे पिछे जाओ, ते ओह जिहड़ा खोडी चों निकलदा ही नहीं, ओए ते बाकी नमाज़ां नहीं पढ़ सकदा, ईद दी किवें पढ़ाएगा? किहड़े कमीने दे पिछे लग गए हो जिहने तुहानू ना धोबी दा छटिया है ते ना घर दा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मैं क्या अगे ते ए मिर्जे दे जिहड़े चमचे कड़छन ना, ये कई साडे पिछे जुमे नहीं पढ़दे, नमाज़ां नहीं पढ़दे, मैं बड़ा मैं फलाना ईद पढ़न आ जांदे। उस दिन मां कहदी ओ बगैरता, ओ खबीसा खनजीरा, आज तक चल जा ईद पढ़न। की कहना मां लित्तर फेर के प्यो लो गंदो तेरी नाल तेरे वड्डे मिर्जे दी, निकल इथों चल ईद पढ़ के आ। मैं आख्या सुना मिर्जा तकड़ा है या अब्बा तकड़ा है? हुण समझ आई है? और ये मेरी गल सुनो, और मिर्जइयो ये मिर्जई ने ये हुण हाँ ये मिर्जइया इन्हें आख्या, कहंदा जिवें असीं कलमा पढ़न वाले जन्नत जावांगे मिर्जई भी जाणगे, मैं इहनूं मिर्जई आखांगा, ये बंदे दा पुत्तर नहीं हो सकदा। मैं क्या सुन कहंदा बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या मेरे एक बाबे का नाम ही मेहरे अली, दूए का नाम ही जमाते अली, ओना मेरे बाबिया ने ओ तेरा बड़ा मिर्जा तुन के रख छड़िया, तू तो सही कोई नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तेरे वास्ते तो इको खादे मरीज भी काफी है।
पलीत है। समझ आई? जो लोगों को दूर कर रहा है। तो मैं आख्या ईद वाले दिहाड़े और मैं कहा चलो तुसी तुहाडी साडे पीछे नमाज को नहीं होनी। मैं कहा दलील सुन लो, जेड़े इमाम दे नाल बंदे दी मुखालफत होवे ना ओदे पीछे खड़े होके बंदे दी नमाज नहीं हुंदी। हाँ ये सबक भी सानू इमाम हुसैन ने दिता जे। 5-4 बंदे ढिले पै गए, मैनू जिंदे बंदे दी लोड़ है। इमाम हुसैन ने करबला दे विच ये नहीं वेख्या कि सामने 22,000 दा लश्कर है ते मेरे को इमाम हुसैन दा जिहड़ा काफला सी ना टोटल वड्डे छोटे बच्चे खादिम मर्द औरतां रला के 82 बंदे सन। किन्ने बंदे सन? 82 बंदे। 72 शहीद होए ते बाकी देख लो तुसी किन्ने बचे। और गिरामी कदर हज़रात सिर्फ 82। इमाम हुसैन ने नहीं आख्या नहीं रश ज्यादा है, उधर रश ना वेख्या कर, हक वेख्या कर। रश नहीं वेखना, हक वेखना है। और दूसरी बात इमाम आली मुकाम इधर देखो, नमाज उधर भी है, इधर भी है, अजान भी है, सजदा भी है, रकू भी है, तिलावत भी है, क़याम भी है, सब कुछ है। तवज्जो है ना? इमाम हुसैन ने नहीं आख्या नहीं यार वड्डी जमात होनी चाहिए, एक दे पिछे ही होना चाहिए है। तवज्जो मेरे मेरे बच्चे की चाहिए? पानी दियो भाई, किसी बुजुर्ग नूं अगर चाहिए पानी है तो दियो, बाबियां नूं दियो, दियो मेरे बच्चे दियो, शाबाश इदां ही दे दे, बोतल ही दे दे यार। बोलो सुभान अल्लाह, जरा बुजुर्गो पियो, बुजुर्गो पियो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। उची बोलो सुभान अल्लाह। अजीजो सारे पासे हो रहा है, लेकिन इमाम अली मुकाम ने फरमाया नहीं अज असी रश नहीं वेखना, असी हक वेखना है। और ए जे मुंडे नूं मोबाइल चो कढ़ लो किस तरह का, ओए अल्लाह दा नाम ही ओनू दस दे, मैं मसीते बैठा। सवेर दा बड़िया बैठा बिच मोबाइल दे, कित्थे गल अपड़ी हुंदी है, कित्थे साडी सुन्नी कौम लै आउंदी है। बैठे हो इमाम अली मुकाम ने उहदे पिछे नमाज नहीं पढ़ी। इधर वे कलमा भी है, दाढ़ी भी है, कुरान भी है, सारे कुरान ही पढ़ते हैं। चल पर दफा हो जा। इमाम हुसैन ने दसिया है कला कुरान पढ़ने वाला नहीं वेखना, नाल वेखना है आले रसूल दा प्यार भी है कि कोई नहीं है। समझ आ रही है? हक ते होना चाहिए है। इमाम अली मुकाम ने दरस दिता है इस वास्ते। जेडे कई 2-4 जमातें पढ़ा नहीं मैं इख्तलाफ में नहीं पढ़ता, मैं कहता तेनू लोड़ ही नहीं, तेरा की तल्लक है इख्तलाफ दे नाल। ओही बंदा डॉक्टरां दे बारे कहंदा ये ऐसा है, ये कातिल है, ये फलाना है, ये ऐसा है, सियासतदान ऐसे है। मैं कहा हुण इख्तलाफ क्यों पिया है? तू भी तो तफरका ही करदा पिया ना। दीन वाला नहीं 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 मैं बस मैं तो सीधा सादा, मैं सीधा मुसलमान हूं, सानू डिंगा समझिए ही वड्डा तू सीधा ऐसा चवल बनया हर भांडे तू मुंह पाए, तू सीधा है। सीधा वो हुंदा जिहड़ा मालकां दे पिछे होवे। समझ आ रही है ना? सीधा वो हुंदा जिहड़ा मालकां दे पिछे होवे, जिहड़ा हर बंदे दे पिछे दौड़े वो सीधा नहीं हुंदा। असी भाईजान साडा ऐलान है, सानू टंग दिओ जो मर्जी कर लो, असी किसी बंदे दे पिछे एवं नहीं नीतनी। असी उन्होंने पूछना है भी, असी तो कहने पे पिछे इमाम दे, तू दस तेरा इमाम यजीद है या हुसैन है? असी तैनू पूछना तेरा इमाम केड़ा है। जिन्नी देर तक शरे सदर ना होवे असी एवं किसी के पिछे नहीं नीते, किसी को भुल च ना रवे। समझ आई ना? जे साडे अगे खलोने तो बंदे दा पुत्र बन, तां साडा इमाम बन। ये इमाम हुसैन ने करबला दे विच यही सबक दिता है। और तवज्जो वो भाई जी कमाल वाली गल है, ये तो हुण आके काबू होए ने। समझ आई ना? इत्थे जो मर्जी हो जनाब, इमाम सही होना चाहिए, अकीदा नबी पाक से आबा अहले बैत तौहीद रिसालत सब दे बारे सही होवे। फिर बह जाओ मोबाइल जेब पाओ का क्यों जेब पा लो। और पहलों 9-10 कैमरे लगे ने, मैं तो समझा भी आज मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मैं कोई जनाब सियासी जमात छोड़नी है तो इन्ने कैमरे लाए जे। हाँ इदा ही होंदे सी ना जो PTI छड़ते सन, इदा ही कैमरे लगे होंदे सन। मैं PTI छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर रोंदे सन और मैंने एक बंदा कहता तारी साहब रोंदे क्यों ने? मैं कहा बाबे खादिम ने आख्या सी या अल्लाह इन्हों वेख लै, शुमार कर लै, गिन लै, इन्होंने तेरे दीन दा राह रोकिया है, ये भी रोण तेरा भी नस्लां भी रोण। सारे लाओ नारा।
वैसे तुसी बड़े तकड़े हो, को गिलास ही जान वाला ले आओ यार, की लफाफा जा मेरे हथी फड़ाता जे। अल्लाह दे बंदे खुदा दा खौफ करया करो यार, कदी सीधी बोतल ही साडे मूंह ठोक दिंदे हो, एक गिलास नहीं लिया सकते आप यार, जानती करया करो, ऐ ना करया करो। तवज्जो है ओ, मैं मेरे हाथ कंबल ला पे यार, ये कमी पै गया मैं, इन्हें मैनू की सेहत देनी है, इनू दवाई देने वाली हुई है पहलों। बोलो सुभान अल्लाह, प्यार दे अल्लाह दे बंदे हो। अब बैठे हो, जो मैं बात समझा रहा हूं ना, वो मैं आगे इन्हें कैमरे लगे ने, पता नहीं किहड़ा रौला पा, फिर मैं कहा चलो यार अपना रांझा राजी करन। खैर बात दूर ना चली जाए। ए मुंडियो, ओ काके, बह जा मेरा चंग, बह जा, ओ बह जा, उठ के अगे कोई ना आवे। तुसी जेड़ी शय ते अगे आउंदे हो, मैनू पता है वो कुंजी बैठा है, अगे नहीं मैं तुहानू आउण देना, मैनू सारा पता है। मजहबी करप्शन ये नहीं मैं आउण देनी। कमाल वाली गल है, साडा जिगर बिगड़ जांदा, ये चुक के जेब च पा के दौड़ जांदे ने। बंदे बनो तो चुप करके अपनी थां ते बहो ते मेरी तकरीर सुनो। मैं हाँ खुश मिजाज खतीब है, जरा हाथ चुक के सुभान अल्लाह आखो प्यार दे नाल। ते हकायक ते असी कदी पर्दा नहीं रहन दिता, अल्लाह दी रहमत दे नाल हकायक तुहाडे सामने खोलांगे। तो मैं गल कर रहा, तुसी ये मोबाइल जेडे ना इन्हां ते बनांदे पे हो, अगर जेबां पा लो तो ठीक है, नहीं तो ना इन्ने कैमरे लगे जे, इन्हां को ले लिया जे। बात जिहड़ी मैं समझा रहा ना, एक गल नूं समझण दी कोशिश करो। हक वाले पासे आओ, सच वाले पासे आओ, रस वाले पासे ना जाओ। और जेड़ा बंदा सही है ओदे हाथ च हाथ देना, जेड़ा सही नहीं ओदे हाथ च हाथ नहीं देना। और अगली बात भी समझिया जे, मिर्जा पलंबर ये कहता है कि यह इमाम हुसैन ने कुरान नहीं पढ़ा। इधर देखो, पहली तो बात उलमा, मशाइख, अहले सियर, तवारीख सब ने लिखे है, इमाम पाक ने पढ़ी है कुरान मजीद। पहली बात। दूसरी बात, वो यदि एक दलील भी है ना, सोचिए जरा, यदि एक दलील भी है, वो नबी पाक ने फरमाया कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं, फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे, ये हौजे कौसर पर आएंगे तब भी इकट्ठे आएंगे। हुण मेरा जुमला सुनी, मैं आखिया कुरान और अहले बैत इकट्ठे ने, आखे हाँ जी, जुदा हो सकते ने, आखे नहीं, तो मैं क्या फिर नेज़े तो किवें जुदा होगा? जेड़े हौजे कौसर ते जुदा नहीं हो सकते, तवज्जो नहीं फरमाया ना, इत्थे किवें जुदा हो गए ने, जदों नबी पाक ने फरमाया इकट्ठे ने। और फिर इत्थे एक और गल भी सुनिया जे, इत्थे एक और गल भी सुनिया जे। इधर देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम अस-सकलैन, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। फरमाया जब तक तुमने दोनों को थाम के रखा तो कभी तुम गुमराह हो सकते नहीं। और ए गल नूं जरा समझिया जे, ए गल नूं जरा समझिया जे। इधर मेरे अल वेखो, बाद लोग ने हदीस बात बयान करके ना अवाम नूं दसदे ने, देखो जी कुरान ते अहले बैत सहाबा दा ते जिक्र ही नहीं, लिहाजा कुरान और अहले बैत छड्डो सहाबा नूं। अस्तगफिरुल्लाह, जे जागो ते दा जवाब देवां पहले, बोलो ना। देखो ये आले सुन्नत दा स्टेज है और हजरत हमदम दा फैज है, ते अकीदे दी गल ते खरी। और फिर नक्शबंदियां दा फैज है। नक्शबंदी पता कित्थों ने? ये सिद्दीक अकबर तो ने। ते सिद्दीक अकबर जी में पहरा दिंदे सन ना, सप ने 8 डांग मारे, बाद आख्या 18 मारे, पर सिद्दीक अकबर ने पैर नहीं हटाया। मैं कहा जेड़ा इन्ना तकड़ा होवे ना, वो नक्शबंदी हुंदा। तुसां क्या समझा नक्शबंदियां नूं? एडा तकड़ा स्टेज है, इत्थे गल भी तकड़ी होनी चाहिए। हुण कहंदे ने जी सिर्फ अहले बैत और कुरान है, सहाबा का जिक्र ही नहीं। मैं कहा नहीं उरा तेरा मैं चक्की च दाने पाऊना, पर पहले मेरी गल सुन, तेन मैं जवाब देवां, इल्मी जवाब सुनो। इधर देखो, नबी पाक अपनी उम्मत नूं क़यामत तक वास्ते नुस्खा दे रहे सन हक ते रहण दा। कदों तक दे रहे सन? क़यामत तक। हक ते रहण वाला किहड़ा बंदा होएगा? जेदे हाथ कुरान भी है तो मेरी अहले बैत भी। सवाल है सहाबा क्यों नहीं? वजह यह सी, नबी पाक नूं पता सी मेरे तो बाद जदों मैं पर्दा बज़ाहिर कर जावांगा ना, तो मेरे सहाबा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाणगे। चूंकि सहाबी ना पैसे नाल बनदा है, ना नस्लदार नस्ल बनदा है, ना इबादत नाल बनदा है, वो नबी पाक की सोहबत विच बह के ज़ियारत करके ईमान लिया के फिर बनदा है। ते नबी पाक नूं पता जदों मैं पर्दा कर जाना, जेडे मेरे सहाबी होने ने, आहिस्ता आहिस्ता जदों फौत हुंदे गए आखिरी जदों फौत हो गया, सहाबियत दा सिलसिला हो जाना बंद। ते कुरान भी क़यामत ताईं रहना है, मेरी अहले बैत भी क़यामत ताईं रहनी है। ते क़यामत ताईं सच्चा बंदा वो होएगा जिहदे एक हद विच कुरान ते दूई दे विच अहले बैत होएगा। इस वास्ते सहाबा कराम दा जिक्र नहीं। और दूसरी गल है भी सही, वो किदां
میں کہا تینوں میں ہنے دسنا تو ہکا بکا رہ جانا تے سنی نے خوش ہو جانا ہے. میں نے کہا تو یہ نہ سمجھ کے قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیتا تے صحابہ کر دیتے. آخے بظاہر تے کر دیتے. میں کہا 10 قرآن جمع کینے کیتا ہے؟ آخے جمع تے صحابہ نے کیتا ہے. سنی بولے سنی بولے سنی بولے سنی بولے. بھائی ادھر ویکھو نا, کوئی نہیں بعد وچ کران گے, بعد وچ کاکا آپ ساریاں بعد چ کران گے. میں نے اصل کلاس بہن والا بندہ, میری گل سن. قرآن جمع کینے کیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع فرمایا, حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی دے دور وچ مکمل ہویا ہے, بس یہ قرآن ہی مکمل ہو گیا ہے. تے میں کہا نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے, یعنی جیڑا قرآن صحابہ نے اکٹھا کیتا ہے. اگر تو آکھے بھی یہ صحابہ نہیں تے صحابہ نو اگر تو پیچھے رکھے تینوں قرآن ہی پیچھے رکھنا پینا, تے جمع ہی انہوں نے کیتا ہے. اوکے ان تو میں پیچھے نہیں رکھدا. تے میں کہا پھر صحابہ نال نے. ہائے 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 ہائے, کو سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ سمجھو پہلی بات. دوسری بات, وہی گل کہ صحابیت کا سلسلہ مک جانا سی, نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت دیتا. اور میں کہا گل سن, تو کسے بھول دے وچ ہے. یہ 2 چیزاں نبی پاک نے دتیاں. کنیاں؟ ڈھلے پی گئے تے دونے وکھاؤنیاں پینیاں نے. آخر کی مطلب ہے؟ میں کہا میں تینوں ثابت کراں گا. کئی لوگ دنیا تے ایسے نے, اے میری گل سنیا جے غور دے نال, جڑے بڑے اہل بیت دے نعرے لاؤندے جے, بڑے دعوے کردے جے, اسی حسین تو بغیر رہ نہیں سو, بس. میں کہا اچھا اڑیا میری گل سن, تواڈے وچ کو حافظ بھی ہے؟ زندہ بندہ بولے, دوسرے بندے نال میری تقریر ہی نہیں. دس ہوئے تو پتہ نہیں 40 تے 45 تے پتہ نہیں کیڑے حال دسا پھردا سبارے حال کڈنا قرآن مجید دا حافظ. پڑھو قرآن. اور یاد رکھو میں ایک ایسا زمانے دا ایسا بے قدرہ شخص, وہ دی میں سنی ویڈیو, کہندا جی ہمارا قرآن وہ انشاءاللہ آ رہا ہے تھوڑے دنوں تک. آہو میں کیا انگریز لکھدا پیا ہونا تیرا پیو جڑا تینوں دینا ہے. انگریزاں دی پیداوار, کافراں دی پیداوار, تانوں شرم تے حیا نہیں آوندا؟ قرآن دے شک کر دیا. دسو یہ ہاتھ چوک کے قرآن چ شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھ چوک کے دسو. اور یہ تواڈے سامنے گندی نسل آنی جے, میری گل لکھ لو. اے قرآن حق اور سچ, اے قرآن سی جڑا حسین نے نیزے تے پڑھیا ہے. لیکن میں تانوں اج میں دس چھڑیا ویڈیو دے ریکارڈ ہو گیا, انہوں اپنے کول سنبھال کے رکھیا جے. کئی نے کہنا ہے ساڈا قرآن ہور سی لکیا سی. میں کہا قرآن حق کے حق لک نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کہڑا قرآن جڑا لکیا رہا, یہ دا مطلب ساری جاتی بغیر قرآن تو کافر ہی رہے ہو. ہن مسلمان ہوئے ہو, بلکہ ہجے بھی نہیں آیا, ہن کتوں ہو گئے؟ یہ تو پتہ نہیں کدوں آنا. انگریز آکھو تے آؤ نا. اور یار ویڈیو دکھاؤن دا میں ذمہ دار ہاں. اسی ہوا دے وچ پھیر نہیں ماری دا, میں ویکھیے اور اپنے آپ نو بڑا پیشوا. میں کہا کھلو تیری انشاءاللہ گھوڑی انج میں چھاں تے بننا گا نا, یہ کھول جاوے تو گل ہوئی, تو کسے بھول چیں. لیکن میں تانوں دسدا پیا حسین دے نعرے نے پر قرآن کوئی نہیں. اور میں کہا تو جھوٹا ہے. کیوں؟ میں کہا تیرے کول حسین ہے, قرآن نہیں. جھوٹا, چل دفاع ہو جا پیچھے. دوسرا آ گیا, ہم اس نے قرات کی محفلیں کرتے ہیں, باہرلے ملک کو کاری سدی دینے. میں کیا باہر لیا؟ ہائے 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 ہائے, او باہر لیا تو ایتھوں کاری ساد لے. قرآن بڑا پڑھنا ہے. کدی حسین دی محفل بھی کیتی ہے. اور اگلا جملہ سنیا جے, جملہ میرے چ بھی سواد نہ ہوئے تو گل تو کچھ نہ ہوئی. اور میں کیا ایک کوئی جد کل اہل بیت ہے, قرآن نہیں, وہ بھی جھوٹا. ایک کوئی جد کل قرآن ہے, اہل بیت نہیں, وہ بھی جھوٹا. قسم خدا دی ایک سنی سچا ہے جدے ایک ہاتھ دے وچ قرآن ہے, دوسرے دے وچ اہل بیت ہے. سارے بولو پیار جناب. آمین. واہ واہ, جزاک اللہ. جنتی جنتی. توجہ ہے؟ وہ بولو تے صحیح نا. کہنا جی نبی
پاک نے دو شہوات دیتیاں قرآن اور اہل بیت, صحابہ کو چھوڑ دیں, آپ صحابہ کو چھوڑ دیں. میں کہا تیرے کو اے دو ہی پوریاں نہیں مر رہے ہیں. گڈی دے کاغذ ہے گیا, تیرے کو لائسنس ہے نہیں, تیرا چلان ہے. تینوں دونوں شہواں رکھنیاں پینیاں. سمجھ آئی نا جی. اور یہ ہے گیاں نے تے اہل سنت دے کول دونوں شہواں, قرآن بھی اور اہل. اس واسطے صرف گل نہیں ہے صحابہ نو چھڑ دیو, تیرا جڑا درد ہے وہ تو کدی روک نہیں نہ سکدا. ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے مت پڑ جانا, ان کے خلاف باتیں مت کرنا. کیوں؟ فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے, جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ محمد سے نفرت کرتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دسو ہن پیار کرنا یا نفرت کرنی ہے؟ دسو. محبت کرنی پے گی. اور ادھر دیکھو اہل بیت دی بھی گل ہوندی ہے نا, تو اپنی مرضی دیاں دو چار شخصیات ہیں, مولا علی, سیدہ پاک, حسنین کریمین, بس 5 دن وقت چھٹی. میں کہ بس پھر چوڑ جان دینا ہوئے تھا. تینوں کیا نہیں آکھیا؟ ادھر آؤ, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت بولا جائے نا, اگلی گل ہے, آج کل نا ایک نعرہ لگتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, بے شمار اگیوں کہندے نے بے شمار, اور بڑے خوش ہوندے نے. انہاں دے ذہن دے وچ صحابہ کرام اور پتہ نہیں کی ہوندا ہے تے صرف انہاں دے اہل بیت کینوں کہندے نے 5 دن بعد, باقی سب نوں چھٹی. میں کہ اوریا میں چکی صحیح دانے میں پا سکنا, پورا یس کر کے تینوں پی کے دیواں. ہاں بیٹھو تگڑے ہو کے بیٹھو, ہاں سنی بن کے سنو. میں کہا گل سن, میں ذمہ داری نال کریا قسم خدا دی دنیا دی ہر عدالت تے تینوں چیلنج ہے, جتھے چل اسی ثابت کران گے. جدوں اہل بیت بولیا جائے نا, سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں مراد ہوندیاں نے. سنی بندہ. اور اگلی گل ہے, میں تانوں اگلی گل بھی دساں, جیڑا بندہ نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت نہ مننے, قسم خدا دی اہل بیت نو من سکدا ہی نہیں من سکدا. کیونکہ اہل بیت قرآن نے جدو آکھیا تے بیویاں نو آکھیا, باقیاں نو نبی پاک نے شامل فرمایا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک نو پتا سی نا کہ کوئی ہون گے جڑے صرف بیویاں تائیں گل رکھ کے باقی میری اولاد نو نہ کڑ چھڈنا. اہل بیت دے اندر سنو, سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں ٹوٹل 11 بیویاں, 9 بیا کو آپ کے حرم اقدس سے, سب دیاں سب اہل بیت. دوسرے نمبر دے ادھر ویکھو, نبی پاک دی ساری اولاد, نبی پاک دیاں 4 دھیاں تے 3 پتر اہل